एवं श्री श्री ठाकुर परम जगत जननी श्री श्री वर्मा परम पूज्य श्री श्री बर्दा परम पूज्य श्री श्री हाथ दौड़ा मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज पुण्य 103 मुक्तर आगमन स्मृति महोत्सव पूज्य पुरोधा महोदय ऋतिक मंडली गुरुभ्राता मंडली मातृमंडली मो सान सान पिला मोर आंतरिक राय जयपुर यहाँ मो बहुत सडन थी आदेश था कि भावदर्श कहवाई चेष्टा करी भूल थे मत क्षमा करेंगे। आम समस्ते श्री श्री ठाकुर धरी रखीचे आशा अच्छे डेफिनेटली धरी आमर जो भविष्य अच्छी निजर नुह केवल परिवार समाज एवं देशर समस्त गोटे मंगल आशा करी आम शिशु भावदर्श एवं जो अनुशासन मानने के समस्ते किसी चेष्टा करुचे उपलक्षे मुझे गोटे एक्सपेरिमेंट होता गोटे होप एक्सपेरिमेंट बोली आमर पॉल रिटर बोली जन थे से हार्वर्ड जन प्रोफेसर एवं से गोटे एक्सपेरिमेंट करते जो एक्सपेरिमेंट आम होप एक्सपेरिमेंट कहुए एवं प्राय एक्सपेरिमेंट आम समस्ते केवल मनीष को लेकर एक्सपेरिमेंट करें तो से मूषा को नहीं गोटे एक्सपेरिमेंट करते से जो एक्सपेरिमेंट रे से किसी मूषा को नहीं मूषा को नेला गोटे बाल्टी नहीं बाल्टी किसी पानी रखी पानी से छाड़ी देते किसी मूषा को छाड़ी देते छाड़ा पर से एक्सपेरिमेंट कर देखी से मूषा मैंने अराउंड 15 ରୁ 20 मिनट खंडे मैक्सिमम पानी रोते अधिक समय रही पार से मृत्युवरण करुले से आउ थे एक्सपेरिमेंट कर चेष्टा कले आउ गोटे ग्रुप मूषा को आने गोटे बाल्टी रखिले बाल्टी रखिला से 15 ରୁ 20 मिनट भर से जानी यही समय भितर आप मूषा मैंने आशा छाड़ी मृत्युवरण हो जस्ट एक्जाक्टली तार किसी समय पूर्व मूषा को काढ़ीदे काढ़ा बहुत गोटे भल कनार पोछापोछि करते जमी ट्रिटमेंट कर ट्रिटमेंट कले किस समय ट्रिटमेंट कलापर जमी मूषा मैंने सुस्थ होगा आउ थे से बाल्टी छाड़े छाड़ापर से लक्ष्य कले 15 मिनट गला 20 मिनट हाफ एन आवर मैं आश्चर्यजनक भाव से देखिले मूषा मैंने 60 घंटा पर्यंत पहरी पारे सो यहाँ गोटे मैंने आशार गोटे मैंने माने से माने मूषा मैंने आशा रखुते डेफिनेटली माने समय आसो मत जी रक्षा करते डेफिनेट रक्षा करें तो आम समस्ते आशावाद जिते जन अच्छा समस्ते जीवन में किसी ना कि अनुभूति डेफिनेटली नहीं जे आम श्री श्री ठाकुर पद अनुसरण करुचे सबु समय सब मुहूर्त से पचार अच्छा समस्ते मुझे एक्सपीरियंस करमती राति शोला बेले जब आम पाखे जड़े शोई था राति गाढ़ निर्दा होगला जड़े नथिले आमको लगे कई मो पाखे अच्छा सो एक्जाक्टली माने कोरोना समय जो जेको समय हम सब एक्सपीरियंस करें आम सपोर्ट देवाई मत रक्षा करने डेफिनेटली ठाकुर से आम डेफिनेटली ठाकुर जहाँ जहाँ विधान अच्छी आम मानि चलवा दरकार किसी मानि चलिया भर डेफिनेटली आमको डिफिकल्टीज फेस हुए से डिफिकल्टीज फेस होगा आम हताश हवा ना कारण आम जाने बेले प्लान अनुसार ना आम बहुत प्लान कर प्लान शेष हुए से समय भगवान प्लान आरंभ होता है कारण मतलब यार दीटा ज्वलंत उदाहरण देवी जे आम प्लान जो न चलुचे आम बेले बेले समस्त हतोत्साहित मुझे ठाकुर एत गुड़ा कम कली कि मो जीवन बेस किसी परिवर्तन होना कारण पूज्यपद आचार्य बोध कहते आम जो अनुसार प्रारब्ध जो अनुसार कर्मफल थाए काटे से अनुसार आमको लगी रहा दरकार कारण जिते बात्या आसे आम डंगार जो थाए छाड़ीदेव कात को छाड़ीदेवा कथा आम से समय आम रेदा बहुत जोरदार धरवा दरकार सब बड़े माने दीटा ब्राइट एग्जांपल मुझे भी जो माने निजे जहाँ प्लान करती फेल्युअर होला पर गॉड का प्लान अनुसार आम जो बहुत सक्सेसफुल जन मनुष्य केमती हो पारिछि से ठाकुर भावदर्श नहीं नथिले किंतु डेफिनेटली जीवन में बहुत उन्नति कर मत लगे सब ज्वलंत एग्जांपल होचंती आम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी आम पूर्व राष्ट्रपति थे जो मैंने जीवन पढ़ी समझते जाने से छुआ बड़े पढ़ाऊला टीचर पढ़ाते लक्ष्य था से जन पायलट हे बोली जी छुआ बड़ू जन्म आशा रखी पायलट हे बोली एयरफोर्स चाकरी करेंगे बोली से गोटे समय दीटा कल इंटरव्यू लेटर पाती गोटे आम डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ डिफेन्स आनंद गोटे आनंद रोचे आप एयरफोर्स
जेहेतु पिला बेलू स्वप्न मु पायलट हेबी एरोप्लेन चलेबी तो सी जाती एयरफोर्स इंटरव्यू रे टोटाल 8टा सीट थाए एवं सीरियल नंबर 9 रहे कारण डेराडून से इंटरव्यूटा थाए से समय पैसा मतलब बहुत पैसा नहीं आसता बहुत हतोत्साहित किए किए कहते से समय एमती कंडीशन था फेर पैसा ना से सुइसाइड कंडीशन था ऋषिकेश जाती से समय ऋषिकेश जड़े बाबा थे सी आशा दिखती वो जाती दिल्ली रे हमर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इंटरव्यू फेस करती तापर डिफेंस चाकरी करते आप रेस्ट इज हिस्ट्री माने जो लोक जन एयर फोर्स रे पायलट हबार सक्सेसफुल हो पाला नहीं जो निजर प्लान थिला सेही प्लान सर किंतु भगवान प्लान आरंभ हैला से के पायलट हेले से प्रेसिडेंट हेले सुप्रीम कमांडर हेले एयर फोर्स सुप्रीम कमांडर हेले एवं सुखय विमान मते चलै पारले एटा होची भगवान प्लान जो हमर प्लान शेष होए अनदर ब्राइट एग्जांपल जो पिला मानते मतलब ताको में सब ज्वलंत एग्जांपल एटा प्राय सब पिला मान अरुणिमा सिन्हा विषय जानि थिबे हमर अरुणिमा सिन्हा जन्म तार 1988 2011 फैमिली कंडीशन बेसी भल न थाए तांकर बापा आर्मी रे चाकरी करंती 2011 सीजन वॉलीबॉल नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थिले 2011 मसिया रे सीआई से बडे कॉल लेटर पांती आर्मी आपनकर को कांस्टेबल चाकरी पाया पाए जानते आपनकर उत्तर प्रदेश आंबेडकर नगर तार घर सेठो जानती पद्मावती एक्सप्रेस रे जानती गला बेल को बाटरे आपनकर हुलिगान जो माने आपनकर ट्रेन नु तांकर स्नैच करिया चेष्टा करंती बोध पेली दियंती ट्रेन रू गोटे गोटे कटि जाए 49 ट्रेन अपन से समय क्रॉस कर राति रे 49 ट्रेन अपन केवल गोड़ कटि न था स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एवं से समय एप्रिल 11 थिला बोध एप्रिल 11 अपन 2011 मसिया रे स्पाइन अपन आर्टिफिशियल गोड़ लगे एम्स रे ट्रीटमेंट हो 4 मास पर्यंत एवं सेठी जन स्वप्न देखे मु हिमालय चढ़ी बोली डॉक्टर माने कहते साइकोसिस डेवलप होई पागल हे गानी बोली समस्त हतोत्साहित करते किंतु से समय प्राय युवराज सिंह जहाँ से मैन ऑफ द सीरीज थे से समय आम सब जानी कैंसर थाई कि से मैन ऑफ द सीरीज पाई वर्ल्ड कप इंडिया आनी सी बचेंद्री पाल आड्रेस दिखती कारण सी फास्ट ओपन थी हिमालय चढ़वे बचेंद्र जो दिन बाहर हस्पिटाल से दिन डायरेक्ट गले बचेंद्री पाल घर को बचेंद्री पाल कहते कि मुझे हिमालय चढ़ी बोली एवं से हिसाब से बचेंद्री पाल कहते तू जो दिन डिसाइड कर ऑलरेडी तू हिमालय चढ़ी सारी खाली वाल जाना दरकार से डेटा वाल जाने बोली 2011 एप्रिल जन ट्रेन एक्सीडेंट होची गोड़ कटुची 4-5 मास हॉस्पिटल रे पडुचंती एवं जन सेही समय डिसाइड करूची माने जन जहा चिंता करे व्हाट यू थिंक यू बिकम एटा हमर गीतार लेखा अछि भगवान बुद्ध कहिसंती समस्त कहिसंती बिना हमर जातिर पिता मध्ये कहिसंती कारण सेटा उद्धृत इच्छा मन छै गीता भगवान बुद्धଙ୍କ ठारो से चेष्टा कर जन केते दिन लागिवो जन आपण हिमालय चढ़े पे भाबुछन हम तो केबे स्वप्न रे भाई परिबा नै 2013 मई 21 बोध हार्डली 500-600 दिन तक मिलथिबो प्रैक्टिस करिचे एवं गोटे आर्टिफिशियल लेग रे से चढ़ी पारि हिमालय रे तार प्लान थिला सीआई से कंट्रोल हबो भगवान प्लान अलग थिला से दिन के आशा छाड़ी नथिला तार आशा थिला मु डेफिनेटली सक्सेसफुल हेबी वो से आशा रे बतन पास पार करथिला मई 21 2013 मसिया रे से हिमालय चढ़ी केवल सेतिक ने 5टा सब जति 5-7 जगह महादेश रो सबुटर हाईएस्ट पीक चढ़ी पद्मश्री पाई तार दीटा तक लाइव कंपेयर करंतु कोन व्हाट इज द डिफरेंस सो आशा थिले हम डेफिनेटली पाइबा भगवान आशा रखिबा दरकार किंतु तांकर जो विधान अछि मानिबा दरकार कि हम जानिचे तांकर माता मनमोहन जो कथा मान तार रिजल्ट हम कौन जानी से नुह 1949 मसीह जो श्री ठाकुर देवघर अपन से समय ननीदांकर धर्मपत्नी देह खराब टाइफॉइड हुए बादल काका जे श्री ठाकुर कनिष्ठ भ्राता झीर सेम टाइफॉइड हुए श्री ठाकुर मेडिसिन दिखती दीटा सेम मेडिसिन डॉक्टर पैरिदल कहते तू जा यही मेडिसिन दे आसबू दी जन को सेम मेडिसिन दिया जाए डॉक्टर पैरी जानती ननीदा धर्मपत्नी की दिखती एवं बादल काका झील को देके आसती श्री ठाकुर कही था प्रथम पाना तू खुआई देके आसबू तापर विधान बते देके आसबू से विधान बते देके आसछंती 10 दिन पर बादल काका झील देहांत हुए श्री ठाकुर बहुत मन दुख करती डॉक्टर पैरी की डाकती जे तू ठीक रे बतई थिलु त केन मेडिसिन खाया पाई से कोन ठीक रे बतई के आस्थिले तापर कथा तू जा थोड़ा देखि देखि आसीबू
এবং গলা বেলକୁ ନନିତା ଘର ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ କେମିତି ଅଛି ବୋଲି ଯେ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନନିତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘର ଓଳଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କାରଣ ଟାଇଫଏଡ୍ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ରୋଗ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେଠୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଦଲକା ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଲମିରାରେ ଯୋଉ ଔଷଧ ଥିଲା जो गोटे पान देइथिले आपन डॉक्टर पैरे से गोटे पान देइथिले तापर द्वितीय पान आपनकर ताकू दिया जाय नथिला ए सांगसन के पचारसन तुमे कोन कल बोली कारण बादल काका थिले होमियोपैथी में डॉक्टर थिले से कहले जहा थिला सिम्पटम दिला मु से अनुसार मेडिसिन देली मेडिसिन काम कलानी ताल मु कोन करि पारिबी तुमर हमर ठाकुरंगर विधान जदि न मानिबा केही मध्ये हमें केबे सक्सेस हेई परिबानी तुमर जहा जहा विधान अछि जहा अछि किछि किछि मानि चले तर पूरा संपूर्ण न मानले मध्ये डेफिनेटली कारण हमें भगवान रामकृष्ण परमहंस कहछन्ती हमें तो पिता जने हाथ ने चली जाउ जने तो बगडा देखुची से देखि कि कीड़ा दे चली कि जाउची हमें सब बळे से बग देखि कि बहुत खुशी रे आप दीटा हाथ छडे हलै दो माने हाथ हलौची बग को देखि कि संगे संगे हिडो तो खसी जाउची एवं हमर परम पिता एते दयालु पुनः आउथरे हमर हाथ धरुछन्ती एक्जेक्टली परम पिता से हमर बहुत भूल त्रुटि अछि कि तार भीतर मध्ये जेते संभव हमें तांकर विधान मानि चलीबा तांको धरि चलीबा डेफिनेटली हम सक्सेसफुल होबा जा हमर पंचानन सरकार में चिता को कहले कारण जदे पंचानन सरकार का धर्मपत्नी संगे रे तांकर ठीक रे पड़ेनी कारण से ये बहुत एजुकेटेड थिले टैलेंटेड थिले तांको धर्मपत्नी मध्ये प्रिंसिपल कर जिया थिले ठीक रे पड़ेनी एवं बेले बेले थारे पंचानन सरकार कहउछन ठाकुर को जे मु पळेबी सीटा को कुआड जे बोली नरक को पळेई बोली सीटा को नरक मध्ये मोर सीमा परिसीमा भीतर मोर चक्की भीतर तो चल तार मो पछरे चाल बोली सीटा को आगे आगे चली छन दितन ता बाहर ले आगे गोटे भल रास्ता देई गले श्री सीता को ता गोटे महिला रास्ता देखि जाउ छन्ती पंचानंदा ता पछ पछ चल छन जोर चल छन्ती किछि बाट गला पारे सीता को पंचानंद ठिया करउछन ठिया करेला पारे तो कहउछन्ती अरे देख तो गोडर मळी लागिनी तो मळी लागिनी पंचानंद कहउछन्ती नाई ठाकुर मो गोडर मळी लागि नाही सीटा को काहे के लागिला नाही चिकल नाही आपण जो जो पाके आपण पाद पगई चली थिले मु सही ताकुई देखि मोर पाद पगई देछे ते मोर मळी लागि नतला सो एदुर देखिया दरकार हमु किछि टेस्ट करे दरकार ना कारण एटा पूरा सत्यांशन कोआइछि सबुडी कोआइछि हमें किंतु परंतु विचार करी जदि हमें चाली बाताल विध्वस्त हबा हम सब बाटा सीटा को देई जाई छन्ती हम एक्सपेरिमेंट करिवार नाही टिके विश्वास करिया दरकार एवं विधान मान चलिया दरकार ता द्वारा डेफिनेटली निजर मंगल हो जा सीटा को चाहि छन्ती निजर संगे रे परिवार एवं समाज देश डेफिनेटली मंगल हो एही कोई अवसर रे मु समस्त मंगल प्रार्थना करी मोर वक्तव्य शेष करूची जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम खूब सुंदर वर्तमान दीप्रर सभारे आम राज्य बहु बाहर चमन भाई आसते आलोचना करे आउ जन सन्ध्या भाया पाई जदि ओडिशा बाहर हेले भी ओडिया लोक भाया मन करे आमर डॉक्टर रास भाई मंडल वरिष्ठ सहप्रतिनिधि ठाकुर ईस्ट सिंहभूम झारखंड आसुँच 15 मिनिट भाई आलोचना करने अनुरोध करा परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा परम पूज्यपाद श्री श्री मर्दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवे श्री श्री चरण भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करें उपस्थित समस्त भक्त मंडली कर्मी मंडली आत्ममंडली सुधी सज्जन सबाई के भक्तिपूर्ण प्रणाम श्रद्धा और जय गुरु निवेदन शुभ आगमने पृथ्वी धराधाम আমরা তার সৃষ্টির প্রতিটি জীব
আনন্দিত, উৎফুল্লিত, আশান্বিত। স্বয়ং তিনি এবার এসছেন তাঁর সৃষ্টিতে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। পুরীতে আগমন, পৃথিবীতেই তাঁর আশা। এবারে তার নবীন এই যে রূপ, নবীন ভাব, তাঁর রক্ষা করার জন্য যে প্রচেষ্টা, তিনি মহাভাব অবস্থায় বলছেন যে এবার আমি এসেছি আমার আমিগুলোকে কুড়িয়ে নিতে, তোদের আর ভয় নেই। আশার কথা বলছিলেন দাদা, হোপ ফর লাইফ, জীবনের আশা। ভালো থাকবো, সুস্থ থাকবো, নিশ্চিত ভাবে বলছি তোমাদের উন্নয়নের জন্য আর ভাবতে হবে। আমরা ওভার সাইনিং আছি শ্রী ঠাকুরের কাছে গিয়ে আমরা নিশ্চিত ভালো থাকবো। তিনি কথা দিয়েছেন পুত্র করত্র সহ তোরা ভালো থাক, জেনারেশন আপনার জেনারেশন আমরা ভালো থাকবো। এই যে তাঁর এই যে কথা, সেই ভরসায় আমার তারা শ্রীচরণের আশ্রয় পেয়ে আমরা খুব আনন্দিত। সেই স্পর্শ পেয়ে আমাদের হাজার হাজার মানুষ ঠাকুরের দীক্ষা নিচ্ছেন আমাদের দিকে। আমরা তার সবাই কম বেশি সবাই লেগে আছি। আমরা স্বয়ং তিনি ক্রিয়েটার এসেছেন। পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, যুদ্ধ শুরু হলে রাজারা মন্ত্রীকে পাঠায়, সেনাপতিকে পাঠায়, সেনাপতি পুত্রকে পাঠায়, রাজপুত্রকে পাঠায়। আর খুব বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে রাজা স্বয়ং যান যুদ্ধ করতে। শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এভাবে তার আশার কথা বলছেন। এবারে তার আশার প্রয়োজন হয়েছে। যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যে সভ্যতা নিয়ে আমরা সংকট তৈরি করছি, যে জ্ঞানের গরিমা নিয়ে অহংকার তৈরি করছি, যে টেকনোলজি নিয়ে আমরা ভাবছি খুব নিশ্চিন্তে আছি, খুব ভালো থাকবো, সেটাই আমাদের অনেক ক্ষেত্রে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিজ্ঞানী আবার আমাদেরকে সংকট তৈরি করতে, তাই তার আগমন। এই যে আমরা একত্র হয়েছি, তার সৃষ্টি, তিনি তৈরি করেছেন, তিনি কাছে টেনে নিয়েছেন। আমরা কেউই বুদ্ধি করে এখানে একত্র হইনি। হয়তো আমাদের পূর্বজন্মের, আমারও আমার পিতা মাতার পূর্ণ সংস্কার, পূর্বজন্মের পূর্ণ সংস্কারে আজ সন্ধ্যায় এখানে একত্র হয়েছি তার শ্রীচরণে। এ জন্ম তার সেবার সুযোগ পেয়েছি। স্বামীজি বলতেন, অনেকে সুযোগ পায় না, তুমি পেয়েছো, তুমি খুব ভাগ্যবান। মানব জন্মে সকলে সুযোগ পায় না তার সেবা করার। সেবা মানে তাকে জানা, তাকে বোঝা, সকলেরই হয়। কবির বলছেন, দ্বারা সুত লক্ষ্মী পাপিকা ভি হো। স্ত্রী পুত্র টাকা পয়সা সকলেরই হয়, মহাপাপী যে তারও হয়। ধন দৌলত সকলে অধিকারী হতে পারে, কিন্তু সাধু সঙ্গ, হরিভজন, জীবন দুর্লভ, এই দুটো জিনিস মহা দুর্লভ বস্তু। আমাদের পরম সৌভাগ্য, পরম দয়াল শ্রী ঠাকুরের তাঁর শ্রীচরণে দয়া করে তিনি আমাদের কুড়িয়ে নিয়েছেন। ঠাকুর আশা দিচ্ছেন, জীব এবার ভয় নেই, এবার আমি এসেছি আমার আমিগুলোকে কুড়িয়ে নিতে। একটা একটা করে কুড়িয়ে নিয়েছেন এই কয়েক কোটি মানুষ। তার শক্তি, তার ইচ্ছা, তার আমাদের রক্ষা করার ইচ্ছা, তাকে পেয়ে আমরা খুব নিশ্চিন্ত আছি। যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তায়ী সদাচার সবই কিন্তু সত্তা রক্ষার জন্য, কোনো নিয়ম না, এটাই স্বাভাবিক। এটা কোনো একটা জোর করে ঠাকুর চাপিয়ে দেননি। এটাই জীবনের সত্তার ভালো থাকার, রক্ষা পাওয়া, সুন্দর হওয়ার একটাই উপায়। এটা খুবই সাইন্টিফিক জিনিস। ইষ্টভীতি কোনো নিয়ম না, এটা স্বাভাবিক। আমার পিতাকে না দিয়ে আমি খাবো না, আমি সদাচার পালন করবো নিজের রক্ষার জন্য। ঠাকুর কোনো নীতি নিয়ম চাপিয়ে দেননি আমাদের উপরে। আমি ভালো থাকবো, সুস্থ থাকবো, আমার সত্তার আকুতিতে তার কাছে এসে পৌঁছেছে।
শ্রী ঠাকুর বলছেন ভক্তই যদি হও বসে থাকলে চলবে না, প্রকৃতি চর্চায় ধাপ। আমি ভক্ত হয়েছি ঠাকুরের, বসে আছি চুপ করে। এ মাসে আলোচনা পত্রিকা বেরিয়েছে, নগে কাষ্ট সেনদা শ্রী ঠাকুরের কাছে বসে আছেন। হঠাৎ ঠাকুর বললেন, ও কাষ্টদা 20টা টাকা দিতে পারেন? তখনকার বাজারে 20টা টাকা মানে অনেক ব্যাপার। কাষ্টদা শুনে চুপ করে বসে থাকলেন। ঠাকুর টাকাতে উঠে দাঁড়ালেন, উঠে দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি করে 20টা টাকা কোথায় পাবো, কি করে। ঠাকুর ধমক দিয়ে বললেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বলছেন, আগে ভাবছি কোথায় যাবো, কি করবো। ঠাকুর বললেন, ভাবলে আর হবে না, হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে থাকো, তাহলে পাওয়া যাবে না 20। এই মাসের আলোচনা পত্রিকায় আছে। আমরা পেয়েছি তাকে, তার কাজ করা, ইষ্ট লাগি কর্ম করা, সেই তো হলো পুণ্য করা। ইষ্টের কোনো কাজ নেই, কিন্তু এসব কাজ আমাদেরই কাজ। উৎসব অনুষ্ঠান, সৎসঙ্গ, যাজন, দীক্ষা সংগ্রহ, ডিপি ওয়ার্ক, সব পূজ্যবাদ সৃষ্টি দাদা তার গানের মধ্যে লিখছেন, ইসের বিশাল উঠল বেজে কাল ফণি তোর মাথার পরে, নরন্তরে করছে তারা, বাঁচবি এবার কেমন করে, দ্রোহ লোভের বাঁধন ছিঁড়ে ইষ্টতপে ঝাঁপিয়ে পড়, নইলে গতি কুম্ভিবাদে শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। ইষ্টতপ মানে কি? ইষ্টতপে ঝাঁপিয়ে পড়, এমনি করলে হবে, একটু একটু করছে, উঠে বসে আছে। আমি শুনেছি বরং সদ্য দুলালদার কাছে আমার একজনকে ঠাকুর কিছু অর্ঘ্য চাইল, সে গিয়ে বাসায় ঘরে খাই, স্নান টান করে খেতে বসেছে। ঠাকুর কিন্তু অর্ঘ্যটা পেলে স্নানে উঠবেন। ঠাকুর বললেন, দেখেন তো কাষ্টদা কি করছে, না গিয়ে দেখেন ভাত খাচ্ছে, খেতে বসেছে। কাষ্টদা থালাটা ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ঠাকুর ওখানে বসে আছেন আপনার জন্য, আপনি খেয়ে ঘুমিয়ে বিশ্রাম করে যাইতে যাবেন, আপনি নিয়ে গেলে ঠাকুর স্নানে উঠবেন। ইষ্ট কাজকে এত, ঠাকুর বলছেন, আমি তোমাদের মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই, তাকিয়ে আছি। প্রত্যেক মানুষের কাছে তার কথা পৌঁছাতে হবে, প্রতিদিন বেরোতে হবে। ডিপি ওয়ার্ক মানে কোনো একটা নিয়ম নীতি না যে দেওয়া হতে কোনো অর্ডার করেছে। 100 দীক্ষা মানে একটা কোটা না। আমার নিত্য কাজই তো, জীবনের কাজই তো যোজন যাপন করা, দীক্ষার দিন থেকেই তো কাজ করা। আমি ভাবি ডিপি ওয়ার্ক তো প্রথম দিন থেকেই আমরা করছি। এটা একটু সাজিয়ে আমাদের পরম পূজনীয় অভিনব শিষ্য আচার্যদেব সাজিয়ে দিয়েছেন। আমি তো প্রথম দীক্ষার দিন থেকে তো ঋত্বিকের কাজ, যোজন যাজন, দীক্ষার দিন থেকেই কাজ তো। প্রতিদিনই ঘোরাঘুরি করা, প্রতিদিনই খোঁজখবর নেওয়া, নিশ্চিন্ত আছি। ঠাকুর বলছেন, ইথর উৎসব তৃপ্তি নিয়ে বসে আছো, বেশ দিন কাটছে। এটা কিন্তু তোমাদের পক্ষে, পৃথিবীর পক্ষে, ভারতের পক্ষে, সমগ্র জগতের পক্ষে অত্যন্ত করুণা। যদি বাঁচতে চাও এখনই এই কাজে নেবে। আসুন আমরা সৃষ্টি ঠাকুরের কাজ নিয়ে সকলে কম বেশি আছি, সকলেই আছি আমরা। তিনি যেমন চান, তোমরা যা করেছো তার তুলনা নাই, ঠাকুর বলছেন। কিন্তু যা করতে হবে সে তুলনায় কিন্তু এখনো কিছু হয়নি সৃষ্টি ঠাকুরের ভাগ। তাই আমরা লেগে আছি, আরো লেগে থাকবো, আরো লেগে থাকবো, আরো লেগে থাকবো। আবার ফাইট ইজ এগেইনস্ট ডেথ, ডিজিজ, ডিসইন্টিগ্রেশন, পভার্টি, ইগনোরেন্স কতটা বেড়েছে। যখন যাজন করতে যাই বাড়িতে দেখি মানুষের কাছে যাজন করতে গিয়ে অনেক বড় ডাক্তার হলো, অনেক বড় উন্নত পদবীধারী হলো, অনেক উপাধিধারী, অনেক অর্থ ইনকামকারী লোকের কাছে গেল, যাজন করতে গেলে মনে করি যে অনেক অনেক নিচে আছে, অনেক এখনো জীবন সম্বন্ধে বোধ আসেনি, গুতা খাবে, পড়লো বলে বসতে পারছে না, ভাবতে নিশ্চিন্তে আছে। আসুন আমরা সবাই লেগে আছি, আরো লেগে থাকবো। আচার্যদের সৃষ্টি দাদা পরম পুত্র ভাদ্র শিষ্যী আচার্যদেবের 80 টাকার মুখে প্রতিদিনই বেরাবো, প্রতিদিনই চেষ্টা করবো, আরো আরো। ঠাকুর বলছেন 40টা মানুষ চেয়েছিলাম, আলোচনা প্রসঙ্গে আছে, কতবার তো কতজন কতভাবেই কাটিয়ে দিয়েছেন। এবারে না হয় আমার কথা শুনে এই জন্মটা কাটা। জয় গুরু। আমি সবাইকে বিভিন্ন প্রণাম জানিয়ে জয় গুরু।
उपस्थित परिवृंद गुरुभ्राता मातृमंडली मोर हार्दिक जय गुरु शुभेच्छा प्रणाम। नववर्षर शुभेच्छा समस्त की परम दयाल परम पिता आशीर्वाद समस्त मंगल रही। आज समापन अनुष्ठान कनक्लूजन करदेवाई मत आदेश करा जोटा बहुत कष्टर व्यापार। आपण मैंने इष्टपणतार उद्बुद्ध हेबे संक्षिप्त कहू पड़ो भल लगे शेष कथा के मनरे नहीं आप गृह प्रत्यावर्तन करेंगे एतक कथा को जोड़िकी गोटे उपसंहार टाणिया बहुत कष्टर व्यापार। तथापि जहाँ मनरे आसुच्छे दुई पद मु कहि तथापि दुई पद मु कहि। सर्वप्रथमे विशिष्ट पांजाधारी पवित्र कन्यारे कर्मी जो माने सेमान बाद जहाँ को मु अशेष धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन कर ओडिशा तो आप आमर साधारण गुरुभ्राता गण से माने उत्सव को सफल करते आम सत्संग बृहत्तर गंडी से आम तो कतिपय ये विराट गंडीटा भी या साधारण सत्संगी माने आश्चर्यजनक भाव में समावेश होगा जो समावेशटा कहीं आशा करना आम बेले बेले आम हिसाब से चलू तो ठाकुर फलटा उल्टा देखे दिखती। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव पुत्र त्रय सहित सारा ओडिशा परिक्रमा कर चलीगले तार मात्र किसी दिन पर उत्कल आगमनी उत्सव अनुष्ठित होबार कथा होउछि। समस्ते ही चिंतार पड़े जे बोधे उत्सव भल हेनी बोधे बेसी लोक आसबेनि बोधे एमती हम सेमती हम अनेक कथा कि मु भावुची आचार्य आसवाटा अधिक प्रेरणा देदेला जो एत लोक आहरी भी इन्स्पायर होकर आसिले। ठाकुर जो थिओरी अच्छी काम उपरे काम तापरे काम तापरे काम चली कर्मी व्यस्त हो ठाकुर कह ठाकुर गोटे कम ठीक भाव समापन करूना आप गोटे कम गोटे ये कही चले के कौन कर ठाकुर रुटी सेकार उदाहरण देते बहुत सत्संग आलोचित होती कहले रुटीटा सेकिवा थे थोड़ी थंडा आउ सेकिले कौन फुल तेणु कम फुलवा अवस्था पुणी ताऊ देकी पूरा फुले दिए अनरेस्ट से रेस्ट बोली किसी ना चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट हूँ बेस्ट डेफिनेशन गिवन बाय श्री श्री ठाकुर आउ अवसर बोली किसी ना जदि अवसर प्राप्त अनेक आपण मैंने बसुँच जहाँ प्रमुख भाव में डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति अच्छा आमर सद्य डम्बुदा अच्छा परिणत बयस से अनेक खटी परिणत पूरा न कहे प्राय परिणत बयस आम सहित सहयोग कर अनुजपति बुलू भाई निरंजन बेहरा भाई अंतेवासी समस्त अच्छे नंद भाई को आरंभ करुण भाई समस्त गोटे लोकर अभाव आम अनुभव कलु गोटे नीरव कर्मी मंचर वक्ता नुहे दिन राति खटी चली थाए बहु निर्यातना बहु कष्ट अत्याचार भितर देखिए ठाकुर बाड़ीर बरदान निर्देश शिरोधार्य कर वीर किशोर साहू भाई मंच प्रति संपूर्ण अनासक्त एक कर्मठ व्यक्ति विशेष जहाँ मातृवियोग घटा हेतु उत्सव जोग दे पारे ना मातृवियोगर शोक पुणी प्रिय ये ठाकुरबाड़ी ये उत्सव से जोग न दे पार शोक डबल शोक सी भोगुं। आज परम पिता प्रार्थना जनाऊँगी श्रद्धा वीर किशोर साहू भाई मातृदेवी सद्गति एवं चिर शांति कामना उद्देश्य एवं 2024 साल गोटा साल जेते प्रयात हो गए पवित्र पांजाधारी कर्मी समस्त सद्गति कामना करुच्ची। आपण आविर्भाव देखिले जानीपारे केते वर्ष है लक्ष्य कर 20 ରୁ 25 ऊर्ध्व पवित्र पांजाधारी कर्मी विगत हो जाती
কিন্তু সেই হিসাବରେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ବି ସନ୍ଦେହ। ଅବଶ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆହ୍ୱାନ, ପାଞ୍ଜା ନୁହେଁ, ପୋଜିସନ୍ ନୁହେଁ, ପପୁଲାରିଟି ନୁହେଁ, ଏ ଛଡ଼ା ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କିଏ କେତେ କରିପାରିବ? ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଥିବେ, କହିଲେ ମନ୍ଦିର କାଟିଦେଲି, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ କାଟିଦେଲି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି କାଟିଦେଲି, ଆ ବାଦେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ପରିଚୟ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ସେଟା ଆସିଲେ ଆମ ଉପରେ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ, ଆମ ଚରିତ୍ର ଉପରେ। ସେଇଟା ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଏକଦମ କ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଡିଓଲୋଜି ଯେଉଁଟା ସେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସମାବେଶରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗାଣ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିକି, ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିଛୁ, କାହାକୁ ପଦେ ହେଲେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଏତିକି ଅର୍ଘ୍ୟ ଆପଣ ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୟୋଜନଟା ଆମେ ତୋଳି ଧରୁଛୁ, ଏଇ ହେଲା ପ୍ରୟୋଜନ ଉତ୍ସବର, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତିକି ଅର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ। ସେଟା ନିଜେ ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଦେଖିନେବେ ସେଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ପରେ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଉତ୍ସବ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହେଇଛି। 2 ଦିନ ଆଗରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିବାଟା ଆଶା କରିପାରି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତି ବାତିଲ କରି ଦିଆଯାଇ ବଫେ ସିଷ୍ଟମ କରି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବା ଟେଣ୍ଟ କରିଦିଆ। ନମ୍ବର 1 ପେଣ୍ଡାଲ, ନମ୍ବର 2 ପେଣ୍ଡାଲ, ନମ୍ବର 3 ପେଣ୍ଡାଲ ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପେଣ୍ଡାଲ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପେଣ୍ଡାଲ ଶୟନ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ଆଜିଠୁ ପୁଣି ସକାଳୁ ଯାହା ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମାବେଶ କେବେ ଆଶା କରାଯାଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ହିସାବ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ବି କହିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ସବୁ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା, ଆଉ ନମ ନମ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିକେ କରିକୁରା ଦେଲେ ଯାଆନ୍ତା, ଆଉ କାହିଁକି ଆଉ ଆମେ ଅଳ୍ପକେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛୁ। ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିରେ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରିରେ ଅବସର ବୋଲି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଏଠି ଅବସର ନାହିଁ। ଟୋଟାଲି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କର୍ମୀର ସକ୍ରିୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଠି ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 91 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ତାଠୁ ତ ଆଉ କେହି ବଡ଼ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଅଫିସ ଆସୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଠାକୁର ଦେଖେଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ସମୟ ବ୍ରେନ୍କୁ ସେମିତି କ୍ଷିପ୍ର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୀବ୍ର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଦ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଭାଇ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦିନ ଗଲା, ରାତି ପ୍ରଥମ ପହର ବି ଗଲା, ରାତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପହର ବି ଗଲା, ପୁରା ରାତି ବି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଚାହିଁବା ଲୋକ, ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଶୋଇବା ଲୋକ, ବ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଲୋକ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ସୁପ୍ତ ରଖିଦେବା ଲୋକ। এই উদাহরণটা ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏନି। ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହତା ଘଟିଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ ଗତାନୁଗତ ହିସାବ କରୁଛୁ ତା ହିସାବ ବହିର୍ଭୂତ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ସୁଧା ସଜନାର ଉତ୍ସବ କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସୁଧା ସଜନା ଉତ୍ସବ କେବେ ହେଇଥିଲା? 2019ରେ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜମି ଅତି କଷ୍ଟଲି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦ୍ୟ ବିନା ଭାଇନା ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ନେଇକି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେତେବେଳର ପୂଜନୀୟ ବାବା ଦାସ ବିନା କଥା ହେଇଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ହବ। আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন? আমি ক্যারি করে নিজে ফাইলটা আপনাকে দিয়ে যাব। তারপরে গোটে ঐতিহাসিক জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, যেটা এবে পরিদর্শন করে সে দেখিলে সেই সুধা সদনা উৎসবরে এই আশঙ্কাটা হয়েছিল। অক্টোবর উৎসব পরে সুধা সর্জনা রাজ্যস্তরীয় উৎসব আহ্বান দেলে পূজ্যপা শিশি দাদা। 2 মাস পরে পুଣି উৎকଳ আগমনী। পয়সা কোଉଠୁ ଆସିବ, ଅର୍ଘ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିବ, ଲୋକ କୋଉଠି ଦେଖାଗଲା। ସୁଧା ସର୍ଜନାର ବହୁ ବଳକା ଅର୍ଘ୍ୟ ହେଲା। ଓଭରୱେଲମ୍ଡ ଲୋକ ସମାଗମ। ଭାରତରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୀକ୍ଷାଦାନ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଦୀକ୍ଷା ହେବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ପୂଜ୍ୟପା ଶିଶି ଦାଦା। 2 ଲକ୍ଷାଧିକ ଦୀକ୍ଷା ହେଲା, ତାପରେ ବି আগমনী ଉତ୍ସବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମ ହିସାବ କୋଉଠି, ତାଙ୍କ ହିସାବ କୋଉଠି, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମର ହିସାବର ଅଣ୍ଡରରେ ପରମ ଦୟାଳୁକୁ କେବେ ରଖିବାନି। ବହୁ ଦିଗ ଦେଇକି ତାଙ୍କର କଥା, ବହୁ ଦିଗ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ବାଣୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟୁର୍ ହେଇଗଲା ତା ଦେହରେ କେତେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିଲା, ଅଚାନକ ହେଲା। କାଲି ଉଦ୍ବୋଧନ, ଆଜି ହେଇଗଲା। ସେ ବି ଗୋଟେ ଖେଳ।
এই বসଛନ୍ତି আমার রତ୍ନାକର ପଣ୍ଡା ଭାଇ ବସ୍ତାର କଟି ଯାଇଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା କେତେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଭିତରେ ତାର কোনো ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ମା ମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେତେ ଆଦର ସ୍ନେହ ଦେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ନୁହେଁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କିଏ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାପା ମାର ଜନସାଧାରଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କହିଲେ ଯେଉଁଦିନ ରିକ୍ସାବାଲା ଆଲୋଚନା କରିବ ଠେଲାବାଲା ଆଲୋଚନା କରିବ ଗୁପଚୁପବାଲା ଆଲୋଚନା କରିବ ସେଇଟା ମୁଁ এই পর্যন্ত জীব কিଏ এইটা হচ্ছে টিচিং অফ ওয়ার্ল্ড টিচর বিশ্বগুরু হিসাবে যে আসতে তাঁর ক্লাসিফিকেশন কিছু নথায় মনিষ তাঁর পাখে নিছক মনিষ মে বি আইএস মে বি রিক্সাওয়ালা ওয়ার্ল্ড ক্লাস টিচরଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ନଥାଏ କୌଣସି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ବାପା ନଥାଏ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେ ହେଲେ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର সেই ধারাକୁ এই କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଠାକୁର କହିଥିଲେ এটা ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ବିପ୍ଳବ ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ମୁଁ ବାହିତ ହେଇକି ଚାଲିବି ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନଏଣ୍ଡିଂ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଅନେକଙ୍କର କର୍ମୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେତେ ଉତ୍ଥିତ ହେଇକି ଚାଲିଲେ ପରେ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସିଭିଲ ହେଇଗଲା ଦେଖା ବି ଯାଏ ପୁଣି ଦେଖା ବି କାହାର କାରଣ ନ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଉଦାହରଣଟା ଇଣ୍ଟ୍ୟାକ୍ଟ ରଖିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଠାକୁର ପରିବାର ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ବହନ କରିବାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହନ କରିବାର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଟା ସବୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ତାଙ୍କ ଭାବଧାରା କେତେବେଳେ ଏକପାଖିଆ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଗଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦାନ କର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖ ନାହିଁ ଦାନ କରି କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ ତୁମଠୁ ଯିଏ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସିଏ ତୁମ ଭିତରେ ଦୟା ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧନ କଲେ ଅତେବ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଲା ସବୁ ଦେଇଦିଅ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚାହୁଁ ନା ଦେଖିବ ସବୁ ତୁମର ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୋଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବାଣୀ এইটা ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ଭୟ ଲାଗେ এইটা କହିବା ସହିତ ପୁଣି କଥା ରହିଲା ଦାନ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଅପାତ୍ରେ ଦାନ ଦାତ ଗ୍ରହିତା ଉଭୟ ମିଳାନ ଏ ଦାନ ସମ୍ପର୍କେ ଯେଉଁ ତିନିଟା କଥା ତାକୁ ମିଳେଇକି ଆପଣ କେମିତି ଚାଲିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନ କଥା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେ ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତୁମୁଳ ଝଗଡ଼ା ମାନେ ସାର୍ଟ ଚିରାଚିରି ଲୁଗା ଚିରାଚିରି ଏଭଳି ବି ଆମ ଜୀବନରେ କମ୍ ଘଟିଯିବ ଜଣେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଠାକୁର ପାଖରେ ହେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରା ଚରମ ଖରାପରେ ବି ଚରମ ଦେଖି ଦେଇପାରିବ ଏଠି ଭଲରେ ବି ଚରମ ଦେଖି ଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସବୁଟା ସମାଧାନ ସେ କରିଦେବେ ଡବଲ ଉଦାହରଣଟା ଦେଲେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସନ୍ତୁ ଗୁହ ପଡ଼ିଆ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲେ ପାଦ ପକେଇ ପକେଇ ଗଲେ ପାଦ ଟେକି ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଏଟା ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସେଟା ବି ଥିଲା ତା ସହିତ ବଡ଼ମାନେ କହିଲେ ଲଣ୍ଠନଟା ଜାଳିକି ଆଣ ଦିନ ଦୁଇ ବର ଲଣ୍ଠନଟା ଜାଳିକି ଆଣିଲେ କହିଲେ ଆଣିଲ ଭଲ ନେଇଗା ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହେବ ତ ଏମିତି ହେବ ଏବେ ଆଲୁଅ ଜାଳିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ବଡ଼ ବୋଉ ମାନିନେଲା କରିକି ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ଫ୍ଲ ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇକି ବାହାରି ଯାଇପାରିବେନି କଥା ବହୁତ ସାବଧାନରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କହିପାରୁନୁ ନାନା ରକମର ରିମର ନାନା ରକମର ମନଗଡ଼ କଥା କେବେ କହିବେନି ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ବିନୀତ ଭାବରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ମୁଁ ଯାହା ଜାଣେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେ ଭାଇ ଏତିକି ଆଉ ଭଲ ଜାଣିଲେ କହିବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ଭଳିଆ ଏକାଥରକେ କନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ କହିଦେବା ଆଉ ଠାକୁର ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କେମିତି ତେଣୁ ବହୁ ଦିଗ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲେ କଥା କହିବାକୁ ଚାଲିବାକୁ ବହୁତ ହିସାବ କିତାବ ଲାଗେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଯତୀନ ଦା ଚାଲିଗଲେଣି ଯତୀନ ବୋଷଦା ଆମେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଏତିକିରେ ହେଇଗଲା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ସମ୍ଭାଳିକି ଚାଲିବ ଏତେ ସହଜ ଭାବନା ସଞ୍ଜୀବ ମଣ୍ଡଳଦା କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ କା ଦରବାର ବହୁତ କଠିନ ଆଉ ସେ ତ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତା ବୋଲି
যদি তাহা বিশ্বাস ହୁଏ ମୁଁ ତ କେବେ ହେଲେ ଫାଙ୍କି ଦେଇପାରିବିନି। সঞ্জীব মন্ডল দাম কইଥିଲେ যা হবে খোলাখুলি আমাকে বলবি, আমার সামনে কাপড় পরে বসলে যা, লেংটো হয়ে বসলে তাই, আমি সব দেখতে পারি। কথা ବହୁତ ଚରମ। ଠାକୁର ବି ହାସ୍ୟରସରେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ମଜା ବି କରୁଥିଲେ। ହାସ୍ୟରସର କିଙ୍ଗ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମ୍ରାଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଠାକୁର। ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ମଜା କଥା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମଜା। ଦେବୀଦେବଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଠାକୁର ଏଟା ଗୋଟେ ମଜା କଥା। ଇଏ ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଧୁମଧୁମ ଭାବରେ ଖରାରେ ଆପଣ ବଡ଼ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ ପ୍ରେମର କଥା, ବିଏଠା କର, ପ୍ରେମ ଟେମ କର, তখন বুঝতে পারবি। এইলে সেই ঠাকুর, কারণ এতে উন্মুক্ত যে ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଡ଼ଷ୍ଟ ଭାବ ନାହିଁ, ସବୁ କଥା ଖୋଲାଖୋଲି କହିଦେଇପାରିବେ। ସେଇ ଠାକୁର ମୁଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ଏଟା ଅବଶ୍ୟ କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ঠাকুর এই শুনু আসছে। কোন শুনু? না বড় খোকার ছাওয়াল। বড় খোকার ছাওয়াল মেজো ছেলে আসছে। না কোন মেজো ছেলে? কোন শুনু? আরে আপনার নাতি, আমার নাতি। এটু সরোজিনী মানে কে ଥିଲେ? କହିଲା କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ? ଆଉ 70 ବର୍ଷ ପାର ହେଲାଣି, ଭୀମରତୀ ବୋଧେ ହେଲାଣି। ଠାକୁର ହଁ 70 ତ ପାର ହେଇଗଲେ ଭୀମରତୀ ହବାର କଥା। এইটা পরে গোটে এক্সপ্রেশন ଦେଇଥିଲେ, হে সালা আমার আবার বউ, আমার আবার স্ত্রী, আমার আবার ছেলে বলে কই হসিনি। লীଳାମାଙ୍କର লীଳା ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରିଦେଶୀ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିତ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ ଟିକେ ପଠନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯାଦନ କରାଯାଏ। ଯାଦନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠନ ଅପେକ୍ଷା ଯାଦନ କରିବାର ଆନ୍ତରିକ ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ପଦ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କେଉଁଠି କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏରକମ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୋର ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ, ତା ଆଗରୁ ବୋଧେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଁ କହୁଛି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା, ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଇଟା ଖୁବ୍ ସହଜ, ତୁଇ ପାରିବି। ଅତି କଠିନ କଥାଟାକୁ ସହଜ କରି କହିଦେବେ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ କଠିନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଟା ଅତି ସହଜ କରି କହିଦେବେ। ଯେଉଁଟାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ଠାକୁର ଚୋରି କରିବା, ଅପକର୍ମ କରିବା କେତେ ବଡ଼ କଥା, ଭଲ କାମ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଓଲଟାଟା ବୁଝୁଛି, ଭଲ କାମ କରିବାଟା ବହୁତ ସହଜ, ଖରାପ କାମ କରିବାଟା ଅତି କଷ୍ଟ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, ଗୋଟେ ଚୋର, ତାକୁ ତ କେହି ଲାଇକ୍ କରିବେନି, ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ଜେଲ ଯିବ, ତତ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଚୋରି କରୁଛୁ, କେତେ କଷ୍ଟ। আর ঠাকুরের পথে চলবে, ভালো কাজ করবে, এটা সহজ না। কথা হচ্ছে তাঙ্ক জিনিসটা হচ্ছে সমাধান করিদেবা, সরল করিদেবা, মଣିষ আপ্রোচেবল ইজিলি হয়ে কেমিতি সেটা ধরেই দেওয়া। এই হিসাবে আমার কথা, চিন্তা, চলন সমস্ত কিছু হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান পাখে আমি সামনে দেখুছু, অনেক লোক পচারছেন তো আপনার বই পড়া কথা কইদেলে, আপনার সাক্ষাতের কোন দেখছেন কହୁনা বলি, আমার সাক্ষাতের যা দেখুছু আমি লিমিটেড জিনিস দেখুছু, সেই লিমিটেড জিনিস দেখিকি আমি জাঁপারছু সে স্পার্কটা বর্দাঙ্গ ভিতরে যে ঠাকুর কোণ হয়ে পারନ୍ତି। তেমন ঠাকুরଙ୍କର পরিচয়টা প্রথম আচার্য ভিতর দেখি আমি পাই, এবং এবে বি আচার্যଙ୍କ আভা ভিতর দেখি ঠাকুরଙ୍କ পরিচয়টা আমি লাভ করছু। সমস্তে ঠাকুরଙ୍କ পরিচয় করে দেওয়া পাই ব্যস্ত, ঠাকুর হি প্রমিনেন্ট। আজ সুন্দর গোটে জিনিস এতিকি হেলা যে আজির এই উৎকল আগমনী মহোৎসব প্রমাণ করে দেলা, বিশেষ দিন না, বিশেষ ক্ষণ না, বিশিষ্ট লোকর উপস্থিত না, মুখ্যমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি উপস্থিত ইত্যাদির কৌশি কন্ডিশন না, এসব বর্জিত হয়ে মধ্য কেবল ঠাকুর বাড়িকে ভাল পাই, ঠাকুরকে ভাল পাই লোক আসুচার, অন্য কজ থাউ বা নথাউ, এটা প্রমাণিত অধিক ভাবে এইথর হয়ে গলা, যেটা সাধারণ গুরু ভাই মানে করে। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ନୂତନ ବହି ଯୋଡ଼ିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବ, ଆଜି ସକାଳେ ଉଦ୍বোଧନ ହେଇଥିଲା। ଆମ ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ସେନାପତି, ଆମର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ
ଅନ୍ୟତମ କର୍ମୀ ବୀରକିଶୋର ସାହୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡେ ଶିଶି ବର୍ଦ୍ଧା খুবই ভাল ইনফরমেটিভ বহি। আচার্যদেব খুব খুশি হয়েছেন। তৎপূর্বে পাবনা পরিক্রমার ছোট বইটি বাহারা সেটা বি মধ্যে বহুত ইনফরমেটিভ নেলে আপনার পড়বে এবং জাঁবে এবং সদাবেলে প্রত্যেকটা লোকের ইষ্টকর্ম তা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তা পরিস্থিতি অনুযায়ী তা পরিবেশ অনুযায়ী হব। সমস্ত ইষ্টকর্ম করাটা কেবে এক হয়ে যাবনি কিন্তু সাত্বত নীতি হিসাবে যজন যাজন ইষ্টবিধি সমষ্টিকর পালন হব সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আপ্লিকেশন করা গলাবে তা পরিস্থিতি সে রিক্সাওয়ালা বস্তিরে রହୁଛି না আইএস মহলরে রହୁଛି না ক্লরিকাল গোষ্ঠীরে রହୁଛି না দোকানদারী পাখে রହୁଛି তা পরিবেশে তাকে তা ভি পরিবেশন করা পড়ব। সেপাই বহি দরকার নাই সেতলে ভেজাটা দরকার। সেলাগি কহিলি পড়াটা তো অবশ্যই আবশ্যক। পড়া হিসাবে যাদন করিবার আন্তরিক আগ্রহ সেইটাই বড় সম্পদ এবং ঠাকুর কইছে যাদন করিয়া ভিতরে দেখি মনুষ্য ইষ্টকে উপভোগ করে। যাদন করিয়া ভিতরে দেখি মনুষ্য ইষ্টকে উপভোগ করে কারণ এনজয়মেন্ট ইজ দি লাইফ। লাইফর বহুত ডেফিনিশন আছে, অনেক রকম ডেফিনিশন আছে, সমস্যা যাত্রা অমক তমক যা কিছু। তেমন ঠাকুর এই কইলেইছেন এ জীবন কেবল উপভোগ পাই। তেমন কষ্ট ভিতরে উপভোগটাও মধ্যে সে দেখাইলে এই উপভোগ এই শান্তি সুখটা তথাকথিত নুহে। ভাল লা ঠাকুর আশীর্বাদ অছি, আজ বিপদ পড়িগলা ঠাকুর আশীর্বাদ নাই এই হিসাবে ঠাকুর কহিବାକୁ চাই না। কষ্ট ভিতরে ক্লেশ ভিতরে মু তাকে উপভোগ করি जोटा को ब्लड रे थिबा ऑप्शनिन संगे ठाकुर तुलना कले। श्वेत रक्त कणिका गुड़िक फागोसाइड खाई देवाई चेष्टा करे बैक्टेरिया गुड़ा। भक्ति सेमती जागृत हेले क्लेश गुड़ा को ओभरकम करके गोटे जीति जीवार अर्थ एडे जोरे आसे जे क्लेश और शारीरिक कष्टबोध तार रहे ना, रेखापात करे ना। ठाकुर एत काम करी कष्ट बहुत है ये भावटा रेखापात करे ना। डिवोशन इज लाइक ऑप्शन इन ब्लड ठाकुरटा कहले नूतन देवी दर्शन आमको बहुत दिग खोली देछि। प्रत्येकटा अवस्था प्रत्येकटा समस्या जहाँ आम फेस करूँ बाबद गोटे सुंदर कथा के ठाकुर कही आप अनुसंधान कले पाइपर। आई मोट पर संक्षिप्त कथा आउ छोट छोट कथा जहाँ मन में आसूला पुणी भी भूली गली टाइम भी हो गला। आपण मानक समस्त की पुणी थे धन्यवाद दूसरी। द्वैत उत्सव आमर पृथ्वी बक्षरे एकमात्र बृहत्तम रथयात्रा सहित द्वैत उत्सव है पुरी साक्षी बड़व उत्सव। छोट आकार हुए तो हुए किंतु जो मैंने पारे से आसवे ठाकुर जन्म दिवस को लक्ष्य कर 25 जानुरी नहे 28 जानुरी ताहा अनुष्ठित हो सिद्धांत नि 28 तारीख दिन साक्षी गोपाल आगमनी उत्सव अनुष्ठित हो। ठाकुर प्रणाम करी आपण मैंने जी। रथयात्रा गोटे हुए खूब लंबा सत्संगटे हुए एवं यहाँ गोटे उत्सव बोली कही दि जाए। आचार्य देव सेमता निर्देश देते ये मन रखिए जो मैंने पारे से आसिक ठाकुर प्रणाम करेंगे जी। आ कौन आ तो सब ठीक रहा। अच्छा वरिष्ठ ऋतिक मैंने विनायक भाई बहुत दिन भाईना कले सबकि नुआ नुआ लोक आसतु। आचार्य देव जो निर्देश देते चक्कर नास्ति पालन करने को जाए एकाधिक मंच तैयारी करी आट ए टाइम 8:30 राति संध्या पर्यंत सबू मंच कार्यक्रम लगे एनगेज रखापी कराइला। सबू लोक सबू टेन्ट्रे एका समय उपस्थित हे सेटा हो पार कि उत्सव चलो जहाँ जो टेम्परामेंट से यहाँ गोटे चाहिए गोटे नूतन हाट बजार मेला आनंद मेला प्रतिष्ठा करदेवाई आचार्य देवकर उद्देश्य उत्सव भाव में गुजब दादा थे कहते किए जदि जाकि रास्ता कड़े गुपचुप खाऊ उत्सव अवस्था सी भी उत्सव अंशीदार एवरीबडी उत्सव शेयर होल्डर एत ब्रडर स्केल से भाई क्रीमटा है मुष्टिम कर्मी दायित्वशील कर्मी सब समय दायित्व नहीं कर अफेयरटा को एवं काटिदे। आपण मैंने समझे सजाग हूँ प्रत्येकटा गुरु भाई ता लेवल जहाँ कि जो जाकि सी करू तार गोटे उत्थान हो तार मंगल हो सी गोटे शेयर होल्डर हो जस्ट चांदा दे अटेंड करदेवार भाव तार न रो
এই হিসাবে সমস্ত আক্টিভ করা আচার্য দেবঙ্कर আহ্বান ডিপি ওয়ার্ক 2 रे সেই কথাটা বিভিন্ন ভাবে সে କହିଛନ୍ତି মা মানকু ভাই মানকু ছোট ছোট পিলা মানকু আপন যেতে সেটা রিয়েলাইজ করিবে এই যে গোটে চিন্তা ভারাক্রান্ত অবস্থাটা রହୁଛି কেমিতি এক্সপেন্ডিচর উঠা সেটা ডাইলুটেড হব কাহাকু বি কষ্ট হবেনি কিন্তু বিরাট মহোৎসব হয়েଯିବ সেইভাবে ভাবে গোটে সচেতনতা সৃষ্টি করিবার বড় অবদান তৈরি হয়েছি আজির সমাগম ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା